रत्नं गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं शिवङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्जल विग्रहश्च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दश प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अंडन्तरस्त्र परमाणुचयन्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव प्रभु की, सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ देव बलदेव सुभद्रा महारानी यात्रा महोत्सव की, गंगा सागर की, गंगा सागर यात्रा महोत्सव की। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावग्निर्वापनं श्रियः कैरवचन्द्रिका विकरणं विद्याबुधुजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नम्नामकारि बहुधानि च सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमित्रेश विहजानि नानुरागः ऋणादोऽपि सुमीतेन सरोऽपि सहिष्णुना अमानेन मनसेन कीर्तनेन सदा हरिः। আমরা শাহরুখ খানের সর্বপ্রশাসনিক যারা আধিকারিক বৃন্দ, শাহরুখ মোস্তাদ থানার আধিকারিক বৃন্দ, থানা থেকে যারা আধিকারিক বৃন্দ এসছেন প্রত্যেককে চৌরঙ্গি বাজার সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই বিশেষ মুহূর্তে আমরা সাক্ষী হতে চলেছি এই বর্ষণ সিক্ত এই বর্ষাকাল জানান সাদা ভাষায় প্রভু জগন্নাথ দেবের এই রথযাত্রা রশ্মি, সেই রথযাত্রা রশ্মি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি অনুরোধ করব যারা রশি টানতে চান আপনারা চৌরঙ্গি থেকে সকল ভক্তমণ্ডলী রশি টানতে চান আপনারা রশি টানতে পারেন। আপনাদের অপূর্ণতা রক্ষা আজকের পুরীর জগন্নাথ ধামে এই মুহূর্তে আমাদের গঙ্গা সাগর ইস্কনের রথযাত্রার যিনি অধ্যক্ষ মহারাজ রয়েছেন সুন্দর গোবিন্দ দাস মহারাজ, মাননীয় মন্ত্রী
এত